it's not a dress. It's an office polo, mga manang. Mahaba lang talaga siya. Ayan. Size XL kasi to, mga mami. May belt siya. Sinushoot yan dito, may butas para cinch yung waist nyo. Size XL, code formal. Code is formal. 100 pesos. Next, mga mami. This one, it's a Cleopatra top. Cleopatra. Pa-flowy, ganyan siya. Ang color niya is parang bluish gray. Cleopatra. Small semi-med lang to. Code Cleopatra. Code is Cleopatra, 100 pesos. Small semi-med lang. Formal, mga Amalia, yours na po. Ay. Next, mga mami. This one, stripes. Button down. Kompleto butones, mga mami. Size large lang to. Code blue stripes. Code blue stripes. 100 pesos size large. Thank you po, Ma'am Sally. Cleopatra, yours na po. Ma'am Sally, papalalamove na lang tayo kasi yung bundle mo ang laki. Kaya hindi ko pa mabook. Oh, sa naghahanap ng small. This one, it's a crop top. Crop top. Overlapping style, mga mami. May garter siya, ha. This one is garterized. For size small. Code crop top. Code crop top. Semi-med pwede, ha. Blue stripes. Ma'am Wilhelmina, yours na po. Ito cute din to. Very uso ang gingham ngayon. Size large to. Size large. Size large. Size large. Good. Uso. Uso ang checkered ngayon, mga mami. Size large. Next, mga mami. This one, it's a crop. Long sleeves polo. Crop, ha? Crop. Blue. Stripes. Crop polo. Small, medium, semi-large. Code crop polo. Code crop polo, 100 pesos. Ma'am Arlene, B, yours na to, Ma'am Arlene. Next, Berry Kumare. Hoy, maganda tela neto. Mga mami, malambot lang. May button siya, ha? Size XL, mga mama. May cute pocket siya sa front. Size XL. Code XL, 100 pesos. Crop polo. Ma'am Arlene B, yours. May nag-uso ba? Uso. Uso. Ma'am Susan Tababa, uso, yours na. Ma'am Ayesa, XL, yours na po. Ganda tela nito. Gusto to ng nanay ko. Next, mga ma'am Shivels, pang office to. This one is size large. Long back, mga mami, brown, ay yellow pala. Yellow and blue. Working buttons, color po. Okay, size large, long back. Code long back. Code is long back, 100 pesos. Next, mga mami, dito, wala na tayong pag-uusapan. It's Uniqlo. Okay, this one is Uniqlo. Linen. Solid na linen. This is for size XL. Kahit 2XL, kasya kayo dito. XL, 2XL from Uniqlo. This one is dark blue, solid linen. Original, may bulsa. Code is original. Pangmayamang tita, 100 pesos. Long back.
Ma'am Josie V, yours na po. Code is original. Original yun na, ay, authentic siya na Uniqlo. Original. Ma'am Rosemary, Aison, yours na po. May isa pa akong Uniqlo dyan. Peach. Parang medium lang. Medium lang. Next mga mami, size XL. Maganda to. Para siyang doll top. Kasi may cut yan dito ha. May cut siya. Basta. Light green. Very, very light green and yellow. Size XL. Code is cute. Cute to pag suot mga mami. XL ka muna. Next mga mami, this one, it's a very fresco polo. Short lang yung sleeves niya. Hindi siya muscle sleeves mga madam. Matatakpan ng konti yung braso nyo. Konti lang. Okay? Size large din to. Sobrang lambot. May pocket button down. Code, malamig. Sobrang lamig ng tela nito. Kaya naman palang init, umuulan. Hi, Ma'am Diana. Cute. Ma'am Bambi, yours na cute. Code, malamig. Montes, Urbano, yours na to. Montes, Urbano. Eto lang mga mami, chalis to ha. Chalis, long back. Ganda. Meron siyang tali, pwede mo siya itali. Fabric is chalis. Size na to mga mami, large lang to. Dito XL. Flowy lang talaga siya. Size large, code avocado. Code avocado. Long back mga madam. Large. Presko lang ang tela. I-avocado mo yan, te. Next, mga mami kong small met. This one is crepe. Fabric is crepe, mga mami. Short sleeves lang, adjustable yung front details. Size medium, pwede sa small. Good. Light green. Hi, Tita Ellen. Visible ka po. Mama Eileen, Inigo. Yours na, Mama Eileen. Avocado. Ate girl. Next, mga mami ko, XL. Size XL. Very Zara levels to. Yung mga buttons niya, mga mami, design lang. Hindi gumagana, design lang. XL. Good design. Good design. 100 pesos. Ano yan, Ma'am Yori? Sige, pag nakahablot ako, Ma'am, ano? Wala din eh. Wala. Design, Tita Ellen, yours na. Ito mga mami, imahin nyo to, parang bago to. Polo siya. Meron ako mga excess mga mami sa glata. Teka lang. Ito sobrang bagay sa maong. Very Alex Gonzaga. Basta maganda to mga mami. This one is light green. It's a polo. Polo. Ang ganda niya. Isa kang Alex Gonzaga. Long sleeves to, ate girl. Hilahin mo, tiklupin mo. Ganon ang labanan pag long sleeves. Kung gusto niyo hilahin, i-close niyo yung button, then hila pataas. Kung hindi naman madulas, pwedeng tiklupin. Mga ate girl. Basta maganda to. Ako kaya ko to i-flex, mga mami. Marami akong polo na oversized. Large to XL. Good. Alex. 100 pesos. Wala akong denim kasi eh. Bagay pa naman to sa denim. Good is Alex. Isa kang Alex Gonzaga. Next, crop polo mga mami. Crop polo. Ay, ang cute. Adjustable yung bottom details nito ah.
Ayan, gumagana ang mga botones. Meron siyang nakasulat sa likod. Gets mo ba? Size small lang to, semi-med. Size small, semi-med. Code Verde. Code Verde, 100 pesos. Ma'am Sharilyn, yours na to. Ma'am Share. May royal blue ako niyan, mga man.